procéder à la multiplication de deux fractions. Alors, soit A, B, C et D des nombres décimaux avec B différents zéros et D différents zéros. Alors, A sur B fois C sur D est égal. C'est facile. Alors, pour calculer le produit de deux fractions, alors on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est facile. Et dans la ligne A, C, on ضرب B في D. Voilà. هي الطريقة العامة ديال الضرب ديال الأعداد الكسرية. كيف ما كانوا هاد الأعداد الكسرية. Alors on va donner différents exemples. Exemple 5 sur 3 fois 2 sur 8. Alors c'est facile. إذا هنايا غادي نضرب 5 في 2 les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, 3 fois 8 qui est égal 5 fois 2 c'est 10 et 3 fois 8 c'est 24. Et je peux réduire cette fraction. تيبان لي بلا 10 و 24 راه ممكن يتقسموا على واحد العدد بجوج. يتقسموا sur 2 pour la réduction. 10 sur 2 c'est 5 et 24 sur 2 c'est 12. Donc, le produit c'est 5 sur 2. Alors, c'est ça la règle. Un autre exemple. 13 sur 2 fois 2 sur 5. Voilà. Alors, je multiplie les numérateurs entre eux. 13 fois 2. Les dénominateurs entre eux, c'est 2 fois 5. Alors, تيبان لي هنا يمكن la réduction راه كاينه هنا. Je réduis par 2 et j'obtiens 13 sur 5. Le résultat est réduit maintenant. Voilà. Alors, on a un cas particulier, cas la multiplication, cas particulier. C'est-à-dire multiplication d'une fraction, A sur B, par un nombre décimal C. C'est cas particulier, la multiplication. Je répète, A sur B par C. C'est quoi? Je vais lire la multiplication, c'est-à-dire prendre A sur B partie d'un nombre C. يعني تناخذ واحد النسبة من C اللي تتساوي هذه النسبة A sur B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partager C en B parties. Partager, تنقسم, تنوزع C en B parties ومن هذوك لي بارتي تناخذ A. العدد ديال A. Alors, donc, A sur B et fois C est égal. غادي نطبقوا على هذه القاعدة ديال la multiplication. Alors, C, puisque c'est un nombre décimal, je peux le transformer en nombre, en fraction, en nombre fractionnel. Donc, A sur B fois C sur 1. هو la fraction. ونطبق عليه القاعدة الأولى, c'est-à-dire A fois C sur B fois 1. وعندي B fois 1 c'est B. Donc, A fois C. إذا هذه هي
النتيجة. هذه هي الطريقة ديال الضرب في une fraction في un nombre décimal. Alors, exemple. Alors, exemple, 5, 7 sur 2 fois 3. 7 sur 2 fois 3, c'est 7 fois 3 sur 2, qui est égal, 7 fois 3, c'est 21 sur 2. Et voilà. أجدرت هنا وزعت 3 en 2 parties et j'ai pris cette partie. Le batatini 21 sur 2. Voilà. Alors, fraction d'une quantité. Fraction d'une quantité. Alors, pour faire une fraction d'une quantité Q, يعني تكون عندي واحد الكمية واحد العدد بغيت ناخد منه une fraction. C'est-à-dire quoi? تنطبق عليها هذه القاعدة ديال A sur B fois C. Alors, هاد la quantité, je vais la représenter par Q. Donc, غادي ناخد la quantité A sur B fois Q. شنو المعنى ديال هذه؟ c'est-à-dire تناخد واحد لا كونتيتي وبغيت ندير منها واحد لا فراكسيون، بغيت ناخد منها واحد بورسيون، واحد الجزء فقط. اذا هاد لا كونتيتي كو غادي نوزعها اون بي بارتي اي جو برون، ومن هاد لي بي بارتي غادي ناخد ا بارتي. نعطيو مثال. اذا هنايا بتولي ا فوا كو سور بي. يمكن نكتبوها Q fois A sur B qui est égal à Q fois A sur B. هاد العملية تنطبقوها. غادي نعطيكم أمثلة من الواقع. ملي تنبغي مثلا ناخد واحد النسبة من واحد العدد، واحد النسبة مثلا هادي واحد السلعة كتسوى 130 درهم، تساوي 130 لو بري 130 درهم. بغيت ندير عليها واحد التخفيض ديال 30%، réduction de 30%. إذا هنايا بغيت نشوف مثلا شحال بغيت نخلص. مشيت بغيت نشري واحد السلعة ديال 130 درهم وداير لي عليها تخفيض ديال 30%، بغيت نشوف شحال بغيت نخلص. الوغ باش نشوف شحال بغيت نخلص غادي ندير العملية الحسابية. بغيت نطبق عليها هاد القاعدة هادي. لا كونتيتي كو هي 130 و لا فراكسيون هي A sur B هي 30 sur 100. Donc, pour calculer la réduction, باش نحسب هاد la réduction, je calcule 30 fois 130 fois 30 sur 100. يعني هاد 130 غادي نوزعها إلى 100 جزء 100 parties et je prends 30 parties. وهذيك هي la réduction. Donc 130 sur 100 يعني بغيت نقسم، راه بحال نسبق العملية الضرب بحال نسبق العملية القسمة بحال 130 sur 100 c'est 1,3 fois 30 qui est égal هنا 3 في 10. هاد 10 نضربها في 1.3 هي 13. في 3 هي 39. إذا على هاد 130 درهم غادي ينقصوا ليا 39 درهم. إلا بغيت نشوف دابا شحال بغيت نخلص غادي ندير 130 moins 39. إذا هنايا غادي تولي 91. غادي نخلص فقط 91. إي فوالا. شكرا على المتابعة.
وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. شكرا.